Hi, maupay nga aga. Adi ako yan na Connecticut. C-O-N-N-E-C-T C-Connect-T-C-U-T. Pero ang pag-pronounce ko nito, Connecticut. Very Connecticut. Okay. Iniin amon lugar din he. Pwede kami usang nga kwarto, usang nga CR, nganin kusina, kanan akon angkol ini lugar din he. Anhi kami na kaya naman akon anak nurse didiha New York. An Connecticut. Connecticut diri. Connecticut diri. Connecticut. Sa lang oras tikang dito ha. Din hingad to ha New York. Sanglit may mga videolat ako tika nga New York. May nagpakiana ha akong kung paano ko na makakuhahin visa nga diha US. Mag-a-apply ka mo ha American Embassy diha Pilipinas.